ساعة ونص طريق بجبال. إذا نحن قاعدين بالضيعة، هيدي ضيعة الضيعة، بعد أبعد وأبعد. كان قالكم ماركو من الصبح إنه في مفاجأة وصلنا لها قبل ما تعتم، مأخرين اوريدي ساعة. ما بعد بيستقبلونا، سبقنا وركض، خليه هو يخبركم عنها. هيدي المفاجأة اللي حكينا عنها يا حيي هون، المشاعر اللي عم حسها جوا ما بتنوصف. نحن عند فرانكو بيبي بكاياتزو، best pizza in the world. حنقضي وقت معه، حنتسير نحن وياه، حنتعلم كتير قصص مجرد انه حكينا نحن وياه حتى لو ما قلنا شيء. شغلة كتير كبيرة، شغلة سوبر كبيرة. فرانكو بيبي award winner of the best pizza in the world for 2017, 18 and 19. أخذنا منه سبيشال انترفيو كتير بيأثر بماركو، بحبه كتير، بحب اخذ انسبريشن منه. هلا بخبرنا عنهم ورح يعطينا نص ساعة من وقته تنقعد سوا بهيدي المنطقة البرايفت تنحكي شوي عنه، عن نجاحاته، عن شو عمل. إذا عملكم تحضروا أكتر وتعرفوا عليه، فيكم تفوتوا على نتفليكس، في دوكيومنتري عن البيتزا عنه and he is an inspiration. كيف بلش، كيف كان مع العائلة، كيف ترك، كيف كبر، وكيف هالضيعة اللي نحن فيها اليوم شفتوها من درون من شوي ما كان حدا سمع فيها. قلت لكم بدها ساعة ونص، وإذا عمل منا مركز كتير أساسي. بيقولوا أنه شغل بميات بآلاف العالم بهيدي الضيعة، إن كان الناس اللي عم تتمشى، إن كان الناس اللي زرعت له خضرة، إن كان الناس اللي عم تاخذ له القمحات، إن كان الناس اللي عم تهتم بالجست هاوس اللي عندهم إياه. اليوم الضيعة اللي ما كان في حدا يعرف فيها anyway or another، جابت كتير سواح، صار فيها باركينج أساسي وعندها حركة كل يوم من السنة. هو على 4 طوابق، تحت الجاردان كالم، عندكم المين اريا اللي هي الغداء او العشاء، بيتزايريا، بعدين في برايفت روم ما قدرت تصور فيها ناس جوا بعدين اذا فضيت. عنده بعدين 2 جست هاوس فوق اوضتين، وعنده هالبرايفت روم اللي بيستقبل فيها اشخاص 10 اشخاص، والشخص ب 200 يورو، واجمالا بيكون فيها شيف ستارد ميشلان بيجيبوا از جاست. رايق معروف، احضروا دوكيومنتري، من الاشخاص القليل يمكن بالعالم اللي ما عنده مكنه بالايد، عجينته على الايد، يلي 3 سنين ان رو بس بيتزا اند وورلد. شغله كتير كبيره، رح نتعرف عليه ورح نشوف اهميه وجودنا هون وليش ماركو هالقد مأثر فيه. نحن هون لأنه أنا كتير متأثر بفرانكو بيبي بالطريقة يلي قدر يشتغلها ووصلت للعالم، كيف يعلي النيفو تبع البيتزا. بطلت شي ستريت فود، بطلت شي على السريع، صارت شي بياخد أيام تحضير، شي بينحط فيه القلب، شي عايش، شي العجينة بيهتم فيها أيام وخبرة من سنين. هذا الشي لفتني وحسيت حالي باسيوني لما بلشت تحط إيدي بالعجين ورحت بهالعالم. Sono Franco Pepe, un pizzaiolo che qui da Pepingrani a Caiazzo, un piccolo progetto che oggi è diventato un grande progetto, ma era nato con l'idea di fare una piccola pizzeria. Poi c'è stata questa evoluzione, ma prima di parlare di me dobbiamo parlare di loro, cioè mio nonno e mio padre hanno iniziato negli anni 30, nonno ha iniziato a panificare, questo è un forno da pane e quindi hanno fatto pane dagli anni 30 fino agli anni 50. Poi papà invece sta facendo una pizza, anni 50 hanno iniziato a fare pane e pizza e nel 61 mio padre ha messo la pizzeria di Stefano Pepe. Quindi
dal 61 in poi c'è stato un po' un percorso solo sulla pizza. Io sono nato negli anni 60, ho vissuto con papà, ho fatto il mio percorso, poi purtroppo negli anni 90 abbiamo perso papà e siamo rimasti io e altri 2 fratelli. Ho fatto un altro piccolo percorso con i miei fratelli e dopo mi sono fermato un attimo. In quegli anni insegnavo pure, sono un ex insegnante di educazione fisica, ho una specializzazione sul sostegno. Quando c'ero papà la mattina andavo ad insegnare e la sera andavo a lavorare in pizzeria, facevo il pizzaiolo. A un certo punto, quando non c'è stato più papà, ho avuto una grande riflessione dentro di me, mi sono fermato, ho detto no all'insegnamento, voglio continuare a fare la pizza, ma da solo. Perché voglio fare la mia pizza, perché lui, papà, mi aveva dato tutti gli insegnamenti, tutti i saperi e io per anni ho fatto la pizza di papà, di Stefano Pepe. Per un futuro io dovevo guardare alla mia pizza con i suoi saperi. Quindi mi sono fermato, sono entrato nel centro storico qua e ho trovato questo rudere del 700 e qui ho sognato la mia pizzeria. Quindi ho fatto di un rudere del 700 una pizzeria dove c'è l'accoglienza, dove ci sono le camere per dormire, dove accolgo i clienti in un modo diverso dalle sale di degustazione alle classiche sale da pizzeria, ma non perdendo mai l'identità della pizzeria, perché oggi qui a Caiazzo possono venire anche a mangiare una pizza al libretto con 2 euro. Poi dopo ci sono le sale dove puoi fare degustazione, puoi prendere pure una bottiglia di 100 euro, 150 euro, ma la pizzeria rimane sempre un luogo di un cibo popolare. E la cosa bella è che ho dato questa offerta ampia al cliente che può dormire pure da me, le camere. E dopo tutte queste diverse offerte che ho creato nella mia pizzeria, su dove ci sono le camere ho creato Autentica. Che cos'è Autentica? Autentica è la pizzeria più piccola al mondo, 8 posti, un forno, dove un tavolo che divide solo me e il cliente, cioè c'è chi crea e chi gusta. Un'esperienza fantastica per 8 persone, una serata insieme dove io oltre a far gustare le mie pizze le racconto. E quel tavolo è dedicato a papà perché negli anni 70-80 aveva questo piccolo tavolo in legno vicino al forno e la sera dopo aver lavorato si fermava con un amico e condivideva una pizza per raccontarla. Il racconto, oggi la gente vuole il racconto, vuole la storia, oggi non è solo venire a mangiare la pizza, io cerco di regalare un'esperienza ai clienti che arrivano da tutto il mondo e quindi Autentica. E poi un altro tassello importante è la formazione sul team. Io ho preso la figura del pizzaiolo, l'ho scomposta, oggi non c'è il pizzaiolo che mi sostituisce, ma c'è un team tra cucina e pizzeria e impasti che lavora con la mia creatività e quindi ho spostato l'identità della pizzeria dalla figura fisica del pizzaiolo. Negli anni 70-80 le pizzerie perciò prendevano il nome del pizzaiolo, da Stefano, da Mario, da Michele. L'identità della pizzeria era nella figura fisica. Io ho cercato invece di ridare dignità a questo lavoro, riequilibrando il carico di lavoro e lavorando non su un'unica persona ma su un team. E quindi oggi questi ragazzi fantastici, oggi ne conto quasi 50, ho iniziato con 7 ragazzi e quando ho iniziato gli ho detto io non so nemmeno se vi riesco a pagare perché l'inizio per me è stato difficilissimo, non avevo soldi, mi sono indebitato e tutto quello che ho fatto l'ho fatto con la mia volontà e con la mia mente. E quindi questo percorso che è cresciuto tantissimo, con 7 ragazzi, oggi 50, oggi accogliamo, ci fermiamo, blocchiamo le prenotazioni a 400 persone al giorno, dal martedì alla domenica, il lunedì è chiuso, e quindi portiamo qui circa, quando facciamo i doppi turno, 12-13 mila persone al mese che entrano in un centro storico, in un paese di 5.000 abitanti, un paese che è difficile anche raggiungere a volte perché ci sono pochi mezzi di comunicazione e arrivano qui 400 persone al giorno e noi cerchiamo di soddisfare i loro palati. Pensa che poi ho introdotto questo metodo di degustazione della mia pizza, cioè io creo l'impasto con una farina mia, si chiama Zero Pepe, quindi non è una farina in commercio. E la mia idea qual è? Di dare la possibilità al cliente di vivere un'esperienza col mio impasto assaggiando spicchi di pizza sia fritti che al forno, sia salati che dolce, in modo che
non è venire a mangiare la pizza da Pepe in Grani o da Franco Pepe, è vivere un'esperienza che poi ti metterà nelle condizioni di valutare l'impasto di Franco Pepe fatto con le mani. Io oggi ho una squadra di impastatori, impastiamo circa 800, 900, 1000 panetti al giorno, perché il rapporto, facendo molti chiedono le degustazioni, se entrano 400 persone, noi la sera lavoriamo su 700, 800, 900 pizze o 1000 pizze. Okay? Quindi il rapporto è 1 a 2. Un impasto che si lascia mangiare tranquillamente. Ho fatto un lavoro di ricerca, nel mio team c'è una biologa nutrizionista, c'è un agronomo, c'è la parte scientifica che mi supporto per dare il sano ai clienti, perché la pizza è stata sempre considerata buona o non buona, ma parlare di sano oggi ci vuole la parte scientifica. Io ho creato il team che insieme alla mia creatività dà una sicurezza ai clienti che arrivano da Pepe in Grani. Quindi abbiamo lavorato anche su un piccolo menù che è chiamato menù funzionale, menù della pizza mediterranea, un menù che è stato dettato fortemente dalle esigenze, perché dopo aver avuto un riconoscimento come ambasciatore della dieta mediterranea l'ho applicato alla pizza. Ci siamo confrontati con l'università, ci siamo confrontati con AERC che si occupa di ricerca sul cancro, e AERC per esempio l'Italia ci ha dato l'utilizzo del bollino AERC su 7 pizze su 12, per noi un grande risultato, perché è il primo approccio scientifico sul sano sulla pizza, dove non è che il pizzaiolo, l'artigiano che dice la mia pizza è sana, ma è un team di esperti, e questo per me è fantastico. Quindi per me, che dire, io cerco di lavorare con un prodotto sano, con le scelte di materie prime del territorio soprattutto, ma mi allargo in campo regionale e nazionale. Abbiamo circa 60 pizze nel menù, un menù funzionale della pizza mediterranea che ha 12 pizze, e noi accogliamo i clienti anche con una bellissima carta di vini, abbiamo 140 etichette di vini, abbiamo 4 sommelier in pizzeria, abbiamo le sale degustazioni. Diciamo che ho sconforto un po' nel 2012 il concetto di pizzeria, una pizzeria diversa dedicata al cliente. Un'altra cosa importante, questo progetto si basa su un concetto unico: somministrare è un atto di responsabilità. Oggi ci vogliono le competenze, non esiste più la ricetta magica della pizza, non esiste il fatto di fare le cose e non sapere come si fanno le cose. Oggi per fare una buona pizza e una pizza sana ci vogliono le competenze, ci vuole la formazione, quindi somministrare un cibo per me è un atto di responsabilità. Poi è arrivato Netflix mi ha raccontato, un po' mi ha scavato dentro pure nel privato, e ha raccontato la mia storia al mondo. È stato difficile secondo me sintetizzare 50 minuti in un mese di riprese. Ci sono tante cose che diciamo chi ha visto la puntata non le sa, ci sarebbe tanto da raccontare, ma Netflix ha saputo raccontarle e metterle insieme in 50 minuti. Come è cambiato il progetto di Pepe in Grani con Netflix? Ve lo dico subito. Prima che arrivasse Netflix a girare da me e ho avuto i contatti con Netflix, io sapevo che poteva accadere qualcosa, e allora io che cosa ho fatto? Se prima prendeva 500-600 persone al giorno, prima dell'uscita della puntata di Netflix ho abbassato le prenotazioni a 400 al giorno. Perché questo? Non è che io mi aspettavo che Netflix mi dava qualcosa in più, perché io ho deciso di dare più attenzione al cliente, di farne 400 a sera, ma fatti in modo giusto. Sapevo che c'era l'effetto Netflix non è stato aumentare i posti, aumentati sì, ma nel tempo, ma soprattutto si è modificata la clientela. In questo momento in pizzeria c'è il 70-80% di persone che arrivano da tutto il mondo e trovo pochi italiani. Questo è bellissimo per me. Il mio messaggio oggi ho 50 ragazzi che lavorano per me, e io lancio dei messaggi a tutti i giovani pizzaioli, tutti quelli che vogliono affrontare un percorso come il mio. Bisogna osare, perché tutti ce la possono fare, l'importante è avere cuore e mente, tutti ce la possono fare. Allora, l'impasto, lui è uno della squadra, ma è il primo che c'è stato da me, Boris, che ha iniziato con me a impastare nel 2012. Noi impastiamo a mano, ho creato una squadra di impastatori, cioè qui che cosa ho fatto? Ho trattenuto il saper fare dell'uomo.
cioè fare l'impasto a tatto con le mani, perché mio nonno e mio padre impastavano a mano. All'inizio è stato semplice, poi man mano mi sono dovuto strutturare io e lui con un team, perché noi lavoriamo circa 1000 panetti al giorno, quindi ogni maglia di questa fa 180-200 panetti, ok? Sono tutte maglie, ci sono 4-5 ragazzi che lavorano gli impasti, una lievitazione va dalle 19 alle 22 ore, ma queste indicazioni, attenzione, non sono per tutti i tipologie di farina, ma per la mia. Ogni farina ha una struttura proteica e quindi ogni farina va adattato lieviti, temperature e tempi di lievitazione. Allora, guarda la mia farina, il mio impasto, guarda, se tu riesci a vedere c'è tanto del chicco di grano dentro. È una farina completa, quindi parliamo di sano, di apporto nutrizionale, zero pepe. Ok? على هيدي الأوضة ما حدا فات، على هيدي الأوضة ما حدا فات أبداً، حبنا ما عنده وقت أبداً، معجوق كتير، نحن قلت لكم تأخرنا عليه على أساس دقيقتين، طلعت خبرية قصته 15 دقيقة، حبنا ماكسيموم، وقالنا تفضلوا، فرجينا الطحين يلي ما بيبيعوه لمحل، مش موجود، هذا طحينه بس، وهيدي يمكن من البيتزارية القليل بالعالم اللي ما في عندهم مكنة. نحن بالمنقوشة ما عليك خلينا نعمل تشبيه، عنا رقاقة وعنا عجانة وبنحرق دينا للبيتزا وبنشيل منها كل الهواء وكل الخميرة اللي قطعت، وبنقول مش عم نلحق. اكيد بيلحق هو، يعني اكيد ما بنعيش اقل منه. العجينة بدها ريحة، العجينة ما بدها رقاقة، العجينة ممنوع بقى نرقها، المنقوشة لازم ترتاح مثل البيتزا اللي بترتاح تنفخ على الأطراف. ساعدوني وخلينا كلنا نتساعد تنوقف نستعمل الرقاقة اللي بتنزع الدنيا. هذا الزلمة ما عنده عجانة وما عنده رقاقة، وبعتقد ما بيلحق بيتزايات وبضل ملحق. هيدي لاتر دو ريميرسيمون لفرانكو بيبي لانه كثير اهتم فينا، اللي عملناه ما عملوا مع حدا تقريبا الا مع نتفليكس، جو كروا قدروا فاتوا على الصالات كلها. Complimenti. Che farina utilizzi? Petra. Ok, buono. Lui fa un blend tra Petra, Caputo. Petra Caputo. Ok. Bellissimo. Bellissimo. Si Franco peut accepter de venir au Liban, chez nous, faire un tour au Liban, car notre mission n'est pas seulement la pizza, mais c'est l'échange culturel dans la cuisine. ناطرين هيدي اللحظة من فترة، لا ناطر هيدي اللحظة تشوف كيف ليش شخص بيربح أوورد 3 سنين ورا بعضهم. قلت لكم من لهلا الفرايد بيتزا بتعقد، بتسطل، الطريقة اللي فتحتها، كرامة، كبرى، الحشوة، الاختراعات اللي بقلبها لهلا ولا غلطة. اندن بحضر على نتفليكس وبتعرفوا شو قصدي، انشهر بهيدي البيتزا، ريفيزيتي، ري انفنتد. أول شيء ما في كتير فيها مي، رجع لأول مرة أخذ مارغريتا وحط لها زيح على طريقته، إن كان أخضر إن كان أحمر، يعني بيزل أند توميتو صوص. عجينة لقطتها حلوة، أنا عم بلقطها حاسسها مرتاحة مع حالها مثل ما بقول. and then واو بطل، ما بتعلق مثل الحلقة اللي قبلها، سوبر خفيفة، سوبر مرتاحة، ريحتها كتير حلوة، طرافة لايتلي سبونجي، ولا سفنجة حمام ولا دولاب سيارة. as good as it should be. clean, neat، وبتترك افتر تيست بالتم كتير 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 حلو. قوي فعلا قوي. أنتوني ما في يزيد على الشيء اللي أنت قلته، لأنه السيت الحلو ما بيجي بالصدفة. العجقة هون والسواح والناس اللي بتسافر اللي بتيجي هون ما اجوا بالغلط. معمولة كتير صح، خبرنا بالديتاي كيف بيعمل العجينة، فتنا على الفرمنتيشن روم شفنا كيف بترتاح، كيف تنعجن على الإيد. تنعجن على الإيد يعني الجلوتين
ما بيعمل ديفلوبمنت على الماشين، ما بيصير يعلو، بضلوا هيك وبضلوا خفيف على المعدة. سي تري بون، أطيب بيتزا. اجت بيتزا واحدة ورا الثانية، مش معقول. بتعرفوا من يومين اكلنا عند دانيال جورمي، مزبوط جورمي هاي اند، بس بضل اسمها بيتزا. اليوم ما حسيت حالي عم باكل بيتزا، عم باكل شيء بيوند elevated. رجع ري انفنتد بيتزا ان هيز اون واي. في شيء غريب، في شيء اوكي بيستاهل يربح 3 سنين ورا بعضهم. كل لقمه كل شغله. تخيلوا وصلت وحده الكالزونه، اول مره بشوف كالزونه نفخه هالقد، رقيقه هالقد بلا ما تكون ملبسه على بعضها. شفت بقلبها خس، قلت مين بيطبخهم هول؟ اكيد ما راح تطلع طيبه. وبلشت عم باكل هيك انه قرفان. اند ذن كمز الزيتونه والانشوا والخس والمروره تبعها الملوحه اند هول بالانس مع بعضهم. انكريدبل. عجينته شكلها فيها زيت كتير كتير. ايدي رحت هلا غسلتهم. عم ناكل اثنين ورا اثنين وشقفتين شقفتين شقفتين. مش اكل خبز هالقد بحياتي وما عم بقدر اوقف. فعلا واو. المحل مفول. اكثر من 400 شخص بالنهار كل السنه بيجوا لهون. بضيعه ما حدا كان سامع فيها. واذ وصلت اخر وحده عليها بيكن. So at the base, grana padano cream with some scamorza smoked, add off cooking eggs, pasteurized. When comes out from the oven, bacon, crunch, grana padano cheese, and on the cross, pecorino and lime zest. Crisomola del Vesuvio, a fried sweet pizza with the buffalo ricotta cheese and the lemon zest, apricot jam, the fresh mint, hazelnut, and the black olive dry. Questa è la pizza che a me ha portato fortuna, ok? Pizza sbagliata. Sì, la margherita sbagliata. A volte nella vita, anche con uno sbaglio, puoi fare qualcosa di buono. Hai visto? Il a dit, dans la vie, parfois, même en se trompant, on peut faire quelque chose de bien. La pizza sbagliata, c'est-à-dire la pizza erronée. المحلات كلهم فاضيين وهو موقف الناس بالصف. صارت الساعة 10 بالليل وبعدها الناس عم بتفوت جوا. الطاولات كلها معباية 10 بالليل وفي شي 40 زلمة ناطر برا والضيعة فاضية عم بتصوفر. حتى البسينات فاتوا يناموا. هالقد هالزلمة مهم. كانت الاكسبيرينس روعة. الدسير كل شغلة فيها هيك elevated flavor, elevated ingredient. فيها ذكاء. وهو ما فات على المطبخ قاعد يعمل PR على الطاولات. عمل تريننج لتيم كتير مهم تيشتغل صح. وهالشي كل يوم كل يوم كل يوم. نهارنا الرابع بيخلص هلا. اليوم كان نهار كتير طويل بس قصير بذات الوقت. 3 وقفات اساسيات كتير مهمين بيأدوا بدل ما نعمل كتير اشياء وعجقة. عبكرة بلشت بترويقة تنذكر للتاريخ. الغدا تعلمنا منه كتير. من بدايته كانوا عظيمين. وهلا العشاء يعني بنحطها على السي في. زرنا the 3 times world champion, the pizza tour mission Italian pizza 2023 مع مارك. بتكفي. نلتقى بكره بحلقة جديدة.